जय जगन्नाथ। एबे से बनस्मिता पति माने तपी भाई को गिरफ्त करे। हाँ से तपी भाई को गिरफ्त करे। से बनस्मिता पति से तो क्रिश्चियन लोकटा से कौ हिसाब रे से शिव कांडव लिखिला शिव पुराण लिखिला ताकू लज्जा टिके लागुनी ताकू शर्म टिके लागुनी। हाँ जेते बेले तपी मिश्र ए मासे मास तल भितर कथा तपी मिश्र भाई क्रिश्चियन मान को विरोध रे से कथा कहिला क्रिश्चियन मान को से क्रिश्चियन मान को जवाब देला बोलिकरी आज से बनस्मिता पति से ताकू तपी मिश्र भाई को जेल भीतर को पसई जेल भीतर को ताकू टाणी हेले ये बनस्मिता पति ये क्रिश्चियनटा ये केमिति से शिव कांडव लिखिला केमिति से शिव पुराणटा लिखिला ताकू लज्जा लागुनी टिके लज्जा टिके लागुनी आउरी कहूँ मो शिव कांड से शिव कांडव अरे तपी मिश्र भाई शिव कांडव करला बोली शिव कांडवर गीत गाइला बोली कौन भूल रहा मुझे अनुरोध करुशावासी को यही ओडावासी हिंदू माने तो तुम केमिति तपी मिश्र ना तुम बाइट दौच मीडिया आगे केमिति बाइट दौच तुमको लज्जा शर्म लगुनि से बनस्मिता पति को तुम सपोर्ट करुच आउ जी आमर हिंदू धर्म पर लड़ुची हिंदू पिला तापाई तुम सपोर्ट करबनी किए भूल कहूँ किए ठीक कहूँ तुम बनस्मिता ना बनस्मिता को जानीच तुम बनस्मिता को ठीक रे चिन्हीच कि आउ तपी मिश्र को तुम भूल बोली भावुच ओडावासी जेते लोक ओडावासी आम हिंदू माने भी ए माने होते गोटे गोटे कुकुर 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 किंतु ऊपर किंतु आम हिंदू हिंदू कहते किंतु भितर सब हिंदू ना माने हिंसावादी लोक किंतु एबे बनस्मिता पति जते बेले हमर तपी मिश्र भाई को से केस करिला थाना को पुरेला हिंदू पिला माने कुआडे अछंते हिंदू पिला माने कुआडे अछंते हिंदू समाज कोठे अछि 3-4 दिन हेलाणी तपी मिश्र जेल गलाणी। हाँ हिंदू लोक कौन देखा जाऊनी हिंदू मान को कौन पाई तपी मिश्र जेल को गला कौन पाई बनस्मिता तपी मिश्र को कौ बाबद सी जेल को पुरेला ता ना रे कौन पाई एफआईआर रहा मैं हिंदू समाज अच्छी ना नहीं हिंदू माने एते लोक माने गला मासरे माने हिंदू 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 माने धर्म विषय गोटे फिल्म रिलीज करिले से तो एते लोक जाइकरी जमा हो गल फिल्म हॉल रे आमे हिंदू 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 आमे हिंदू फिल्म आमे हिंदू आमे बोलिकरी चिल्लाउथिल एबे से हिंदू माने कुआडे गले आज हिंदू समाज कुआडे गला आज हिंदू हिंदू भाई भौणी माने कुआडे गले ओडिशार हिंदू माने कोठे अछंती आमे तो जानी पारुनु ए जो फिल्म रिलीज हैला हिंदू भाई भौणी माने मान तो हॉल को पळी आस्तिले आमे हिंदू बोलिकर से चिल्लाउथिले एबे जते बेले बनस्मिता से तपी मिश्र को जेल को पुरेची तपी मिश्र ना केस देची एबे हिंदू भाई भौणी माने कोठे अछंती हिंदू समाज कोठे अछि। हां एबे कोन से मन को देखा जाउनी आखिरे एबे कोन तपी मिश्र जेल भीतर गलानी 3-4 दिन हेलानी कौन कौन पाई जेल को गला कौन पाई बनस्मिता जेल को पुरेला बोलिकरी तदंत करिबेनी तो माने बनस्मिता ना रे कहीं हिंदू माने ता ना रे माने एफआईआर देउ नाहंती कहीं केस करू नाहंती। हां सब माने कौन तपी मिश्र कौन भूल करते शिव कांडवटा गीत गाइला बोली कौन भूल हो गला से तो से बनस्मिता को रेप करनी कि मर्डर करनी ना कि कौ ओडिशार लोक को मर्डर करनी कि बन माने रेप करनी कि मर्डर करनी। हाँ से गीत गाइला बोली से हिंदू पिलाटा हाँ हिंदू पिलाटा शिव कांडव गाइला बोलिकरी से बनस्मिता मो गीत गाई मो गीत चोरी करी मो गीत सी मो गीत तो गीत है कौन तू लिखिच बोली कई गीत गाइबे ना कार अधिकार ना कौन एटा तो बपा संपत्ति एटा बनस्मितार बपा संपत्ति। हाँ तो क्रिश्चियन टा तो
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଟା ହେଲୁ ତୁ ମାନେ ଶିବ କାଣ୍ଡବଟା କେମିତି ଲେଖିଲୁ? ତ ଶିବ କାଣ୍ଡବଟା କେମିତି ଲେଖିଲୁ? ଏବେ କହୁଛି ନାଇଁ ତପି ମିଶ୍ର ହେଉଛି ମୋ ଯେଉଁଟା ଲେଖକଟା ମୋର ଶିବକାଣ୍ଡବ ଲେଖକଲା ଏଟା ଚୁରେଇକି ନେଇଛି ଆଉ ଶିବକାଣ୍ଡବ କରିଲା ଗୀତ ଗାଇଲା। ଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ। ତପି ମିଶ୍ର ଭାଇ ଜେଲକୁ ଗଲା ତପି ମିଶ୍ର ସେ ଥାନାକୁ ଗଲା ଗିରଫ ହେଲା ବୋଲି କହୁଛୁ। ତପି ମିଶ୍ର କ'ଣ କରିଛି ସେ ବନସ୍ମିତା ପତିକୁ? ରେପ୍ କରିଛି ନା ମର୍ଡ଼ର କରିଛି ନା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି ନା? ଏଇଟା କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ? କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ? ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏତେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲିକରି ରାଷ୍ଟ୍ର କରୁଥିଲେ ଏ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ହଉ କି ମିଥୁନ ଭାଇ ହଉ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାର ହିନ୍ଦୁ ପିଲାମାନେ ଚିଲଉଥିଲେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଜି? ଆଜି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ନା ତପି ମିଶ୍ର ଭାଇକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ତପି ମିଶ୍ର ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଜେଲ୍ ପୁରା ହେଇଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆଯାଇଛି? କାହିଁ ତଦନ୍ତ କରାହେଲା? ବନସ୍ମିତା ନାଁରେ କ'ଣ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖିକିରି? କାହିଁ ବନସ୍ମିତା ନାଁରେ ତ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଲେଖିକିରି ହିନ୍ଦୁମାନେ? ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲେ ବନସ୍ମିତା ନାଁରେ କେସ୍ ଗୋଟେ ଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତପି ମିଶ୍ରକୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ କେସ୍ କରାଇଛି? ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ତଦନ୍ତ କରାହେବ। ତଦନ୍ତ କରାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଡିସାଇଡ୍ ହେବ କେଉଁଥିପାଇଁ ତପି ମିଶ୍ରକୁ ବନସ୍ମିତା କେସ୍ କଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ତପି ମିଶ୍ରକୁ ବନସ୍ମିତା ଜେଲ୍କୁ ପୁରେଇଲା ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ମାନେ ତପି ମିଶ୍ର ହେଉଛି ସଚ୍ଚୋଟ ହିନ୍ଦୁ ପିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଆମର ଧର୍ମ ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ୁଛି। ଏତେ ମାନେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ଲୋକମାନେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେଣି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କରିଦେଲେଣି। ଏମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନ ତମେ? ନିଜ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନ ତମେ? ହିନ୍ଦୁ ପିଲା ପାଇଁ ତମେ ବାହାରିବନି ଆଜି? ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ପିଲାଟା ଜେଲରେ ଅଛି। ତମେ କେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦେଖିପାରିଲନି? ଖାଲିଟାରେ ତ ତମେ କହୁଛ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲିକରି। ଆଜି ତପି ମିଶ୍ର 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଜେଲରେ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ତ କେହି ବାହାରୁନ? ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତା ଆଜି ତପି ମିଶ୍ର ନାଁରେ କାହିଁକି କେସ୍ ହେଲା ବୋଲି ତଦନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ବନସ୍ମିତା ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ବନସ୍ମିତା ନାଁରେ ତଦନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ନ୍ୟାୟ କୋଟା ଅନ୍ୟାୟ କୋଟା ସେଟା ଜଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଏମାନେ ବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ମାନେ ବନସ୍ମିତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବନସ୍ମିତାର କ'ଣ ମାନେ ସେ ବନସ୍ମିତାର କ'ଣ ଦେଇଛି ତମକୁ କିଛି 500,000 ବନସ୍ମିତାର ନେଇକିରି ଖାଇକିରି ଏଇଠି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ତମେ ବଳ ହେଉଛ? ଆରେ ତମେ ହିନ୍ଦୁ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ଯଦି ସଚ୍ଚୋଟ ହିନ୍ଦୁ ପିଲା ହେଇଥିବ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ତମେ ପ୍ରଚାର କର, ହିନ୍ଦୁ ପିଲା ପାଇଁ ଲଢ଼। ଯେମିତି ତପି ମିଶ୍ର ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲା ସେମିତି ତମେ ସମାଜରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲଢ଼। ଯଦି ତମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଇକିରି ତମେ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲୁଛ, ଆଜି ହିନ୍ଦୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଜି ତ ବନସ୍ମିତା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ, ତପି ମିଶ୍ରକୁ ତ ସପୋର୍ଟ କରୁନ। ତମେ କେଉଁ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହେଲ? ବନସ୍ମିତା ସିଏ ମୋର ଶିବକାଣ୍ଡବ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି, ଶିବକାଣ୍ଡବ ଲେଖିଥିଲି ବୋଲିକିରି ସେ ଦାବି କରୁଛି। ମୋର ଗୀତ ଚୋରେଇକିରି ନେଇକିରି ସେ ମୋର ବୋଲିକି କହୁଛି, ସେ ମୋ ଗୀତ ଗାଇଛି ବୋଲିକିରି ସେ କେସ୍ଟା ଦେଲା ବୋଲିକିରି ଲୋକମାନେ ସବୁ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବନସ୍ମିତା ଗୀତଟା ଗାଇଲା ତା ଗୀତଟା କେହି ଗାଇବେନି କି କେହି କିଛି କରିବେ ମାନେ ଶିବକାଣ୍ଡବ ଗୀତ ଗାଇବେନି? ଗୀତ ଗାଇବେନି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାଲ। ଏ କେମିତି ତପି ମିଶ୍ରକୁ ହଟେଇବୁ? ତପି ମିଶ୍ରକୁ ହଟେଇଲେ କିରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଦବିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତପି ମିଶ୍ର ଆମକୁ ଜବାବ ଦେଉଛି, ମୁହଁରେ କହୁଛି। ଇଏ ଆମକୁ ମାନେ କାହିଁକି ସତଟା ଭୁଲ ଖୋଲି ଦେଉଛି ବୋଲିକିରି ତପି ମିଶ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଲେ। ତପି ମିଶ୍ରକୁ ଏବେ ଜେଲ୍ ପୁରାଇଲେ। ଇଏ ବନସ୍ମିତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଇଏ ସବୁ ବନସ୍ମିତା
ये क्रिश्चियनटा ये ताको तपी मिश्र को जेल को पुरेचे। आज हिंदू भाई भौणी मैंने कौटे अच्छे आज हिंदू समाज कौटे अच्छी एत दिन है तपी मिश्र भाई जेल को गला कहीं हिंदू समाज एक होनी जे माने तपी माने बनस्मिता ना रे गोटे माने केस देना कौन पाई तदंत होनी बनस्मिता ना रे कहीं बनस्मिता ना रे कहीं ओडिशावासी केस देना सबू होती ओडिशार ए माने रांडुआ रांडुआणी रख आम हिंदू धर्म को बिकिदे हिंदू धर्म को आउ कहीं सपोर्ट करना क्रिश्चियन धर्म को समस्ते सपोर्ट बनस्मिता को सपोर्ट कर लज्जा शर्म तुमको नहीं लज्जा शर्म नहीं एते ओडिशा रे हिंदू मान को क्रिश्चियन करे तुमको लज्जा टिके शर्म टिके लगल एना 2 मास भीतर सी क्रिश्चियन मान को आस क्रिश्चियन भाई माने मत तमे मो सांगरे तमे ये कर मो सांगरे आसिक बस डिस्कशन कर तमे क्रिश्चियन मान को माने हिंदू पिला मान को नहीं कर तमे क्रिश्चियन करूच कत माने तम बोली कर कही देला तो माने तपी मिश्र बोली कर क्रिश्चियन माने एमाने चक्रांत करी एबे तपी मिश्र को जेल को पुरैचंती ए माने क्रिश्चियन माने आ कौन करेंगे किसी करें नहीं जी क्रिश्चियन धर्म विषय कह से मान को जेल को पुरैबे अरे तुमर एते तुमर डर एते भय तमें एते डर भय तुम क्रिश्चियन वाला माने हाँ एते डर भय तुम जाइशा रुहनी भारत रे रुहनी इस्राएल आस इस्राएल सब लोग को क्रिश्चियन कर एतकी अनुरोध करुचे हिंदू समाज भाई भौणी मान को हिंदू समाज भाई भौणी मान को आज तपी मिश्र भाई पाई कहीं हिंदू समाज बाहर ना कहीं हिंदू भाई माने बाहर ना कहीं बनस्मिता ना रे केस देना बनस्मिता को कहीं आज पुलिस सी पचारू ना कहीं बनस्मिता ना रे तदंत कराऊना एतिकी मु अनुरोध करुच्ची आमर माने हिंदू धर्म को हिंदू समाज को हिंदू संगठन को तो बनस्मिता ना रे अति जल्दी केस दियो बनस्मिता ना रे अति जल्दी केस दियो 2 जनकर तदंत हो 2 जनकर तदंत हेले कि कार भूल कार ठीक जना पड़ो यही क्रिश्चियन माने आमर हिंदू मान को मारिबा को चाहूँगी हिंदू मान को निपात करने को चाहूँगी सब लोक माने ए माने क्रिश्चियन आमर हिंदू माने क्रिश्चियन होकर आम हिंदू मान को छुरी मारुंट हिंदू मान को हैरान कर हिंदू मान को मारुंट ए माने क्रिश्चियन माने माने बाहर देश आसिक आम भारत रे ताकत देखा भारत रे आमर एत माने फुटाणी मारुंट ए क्रिश्चियन माने हाँ हिंदू मान को सब निपात करने को चाहूँगी जी ही क्रिश्चियन ना रे पार्टी खुलिला से मान को हैरान करने को चाहूँगी एमाने होचंती राक्षसणी माने एमाने होचंती राक्षस माने आम हिंदू समाज को एमाने नष्ट करने को अच्छे हिंदू समाज अरे आमर हिंदू भाई भौणी माने तो कहीं विरोध करना क्रिश्चियन धर्म को तमें क्रिश्चियन माने कहीं हिंदू धर्म को विरोध करुच जय जगन्नाथ।